y un moderador. Los dos panelistas serán Scott Evans de the International Trademark Association y Ricardo Metke de Baker McKenzie SAS. Voy a presentar a nuestro moderador y él luego se encargará de presentar a los panelistas. Nuestro moderador es Javier Isern de J. Isern Patentes y Marcas SL, es socio y director de la firma, miembro de múltiples asociaciones, trabaja en las áreas de especialización, dirección y gestión de grandes carteras, experto en gestión de clientes, dirigiendo Isern Patentes y Marcas con una cartera de más de 30.000 titulares como clientes. Sus titulaciones universitarias son licenciado en Administración y Dirección de Empresas, diplomado en Ciencias Empresariales. Tiene varios cursos sobre propiedad industrial e intelectual y como Executive Education realizó en ESADE Dirección de Empresas de Servicios. Trabaja en el campo de la propiedad industrial e intelectual asesorando a sus clientes en la internacionalización de sus empresas y de cómo proteger sus productos en todo el mundo. Javier. Buenos días a todos. Es un placer ofrecerles a ustedes este interesante panel titulado Tasación de los prejuicios en las infracciones de propiedad intelectual. Todos nos hemos encontrado con clientes que nos han dicho, me están copiando y me están haciendo daño. Bueno, pues ahora veremos cómo se puede cuantificar este daño y qué criterios permiten nuestras leyes. Pensando en el interés de ustedes, este panel ha ido evolucionando y variando su contenido y finalmente constará de dos ponencias. Una, desde el punto de vista continental, muy para el punto interesante de vista de los Estados Unidos. El doctor Ricardo Metke es un abogado de la Universidad del Rosario y especializado en Derecho Comercial de la misma universidad. Inició su práctica profesional en el área de la propiedad industrial en 1972 y actualmente es consultor de la firma Baker McKenzie. Es autor de varios libros, entre los cuales cabe mencionar Aspectos teóricos y prácticos del derecho marcario, de 1987, Propiedad industrial, nueva situación y nueva legislación, del año 1992, Procedimientos de propiedad industrial, del año 1994, Lecciones de propiedad industrial 1, 2 y 3, de los años 2001, 2002 y 2006. Ha sido catedrático de la propiedad industrial en cursos de posgrado de la Universidad de los Andes y la Universidad de Rosario. Fue director de la especialización de la propiedad intelectual de la Universidad del Rosario y durante varios años se desempeñó como presidente de la Asociación Colombiana de la Propiedad Industrial, APPI, y fue director de la Revista Colombiana de la Propiedad Industrial. Apreciado doctor, cuando quiera puede empezar su ponencia. Muy buenos días. Quiero agradecer en primer lugar la amable invitación que me formuló el comité organizador de la ACPI, de ACIPI, para participar en este panel sobre un tema tan supremamente sensible e importante para la protección de los derechos de propiedad industrial. Entremos en materia entonces. La responsabilidad civil por infracción de los derechos de propiedad industrial en nuestro país se rige por el Código Civil, por el derecho común, y eso significa que debe aplicarse para la solución de los conflictos que se presenten en relación con el tema varios principios de carácter general. El primero de ellos es que quien ocasiona un daño por culpa o dolo está en la obligación de repararlo. Ese es el principio básico contenido en el Código Civil que da lugar a toda la teoría de la responsabilidad civil extracontractual. En segundo lugar, que los elementos estructurantes de la responsabilidad son la culpa y el daño. En tercer lugar, que el daño, para que sea indemnizable, debe ser cierto, previsible y directo. En cuarto lugar, que el daño patrimonial en nuestro derecho comprende el lucro cesante y el daño emergente. En quinto lugar, que el daño es la medida de la indemnización. Este es un punto importante para aclarar porque, como ustedes saben, la compensación que surge de la indemnización
está destinada a restablecer la situación patrimonial de la víctima que se produce por la violación de sus derechos. Por lo tanto, es una reparación integral, pero no puede ser inferior ni superior al daño que se produce. Esto está en contradicción de alguna manera o no lo hace compatible con la institución de los daños punitivos y por eso recibe algunos reparos que en nuestra legislación se contemple la posibilidad de establecer daños punitivos, por razones que han establecido la doctrina de jurisprudencia que después veremos. Y por último, que es bien importante, es que la prueba del daño y la cuantía, que son los dos elementos para que prospere la pretensión indemnizatoria, deben ser probados por quien los alega. Son los principios generales que entonces rigen nuestro sistema. Pero es bien sabido por todos nosotros que en materia de infracción de derechos de propiedad industrial, la determinación de la existencia del daño es una tarea difícil. Igualmente lo es establecer la relación de causalidad entre la infracción y el daño. Y particularmente es difícil establecer la cuantía del perjuicio. Se trata de bienes inmateriales cuya afectación no es difícil de demostrar. La relación de causalidad, por ejemplo, entre el uso de una marca y la disminución de las ventas a veces no es de fácil demostración. Y por último, la cuantificación es el punto más difícil. ¿Cómo determinar la proyección económica que puede tener una desviación de la clientela a lo largo del tiempo? No se puede determinar con exactitud matemática. Esas circunstancias han determinado que como política legislativa la tendencia mundial que ha sido recogida por convenios internacionales tiendan a aliviar las cargas procesales del titular de los derechos marcarios. Y esas cargas procesales se han aliviado en tres sentidos. En primer lugar, la presunción de culpa, que es un elemento estructurante de la responsabilidad, o bien estableciendo la presunción de culpa a cargo del infractor, que implica una inversión de la carga de la prueba, o bien estableciendo una responsabilidad objetiva del infractor. En segundo lugar, estableciendo una presunción de daño que exime al infractor de probar los hechos que estamos comentando. Y en tercer lugar, establecer también una presunción de la cuantía de ese daño. Esas normativas se han recogido en convenios internacionales. Por ejemplo, y el más importante, el ADPIC, que en su artículo 45 establece como criterio de reparación los beneficios del infractor que pueden adoptar los estados facultativamente, o bien los daños preestablecidos que también lo pueden hacer facultativamente. Y particularmente en los tratados de libre comercio, de promoción comercial, el celebrado entre Colombia y los Estados Unidos prevé expresamente la posibilidad de los daños preestablecidos que deben adoptarse por las legislaciones como una alternativa de la indemnización de los daños reales. En Colombia, estas dos normas especiales que constituyen un complemento de las primeras se han adoptado en primer lugar por la decisión 486, que se expidió para darle cumplimiento al tratado, al convenio ADPIC, y un decreto reciente que reglamenta los daños preestablecidos, el decreto 2264 de 2014. La experiencia en Colombia no es muy rica en materia de decisiones judiciales, tampoco lo es en materia de doctrina. Así, por ejemplo, en un estudio una investigación preliminar que realizó la Universidad del Rosario sobre sentencias proferidas por el Tribunal Superior de Bogotá en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2012, se detectaron 43 casos de infracción de derechos de propiedad industrial y de competencia desleal, en 23 de los cuales se habían pretendido indemnización de perjuicios. Tan solo en 2 de ellos se decretaron efectivamente y en materia de competencia desleal. Ahora, con la atribución de facultades jurisdiccionales que se le han otorgado a la Superintendencia de Industria y Comercio, que ha sido realmente una experiencia muy exitosa y que se le han otorgado a partir del año 2012 con el Código General del Proceso, se han decidido 6 casos, 1 en el 2014 y 5 de condenación de perjuicios en el año 2015. Sin embargo, son casos particulares porque generalmente la parte demandada no ha intervenido o las sentencias no han sido apeladas.
Entonces, por esa razón, pues no existe una jurisprudencia, un precedente abundante que permita señalar algunos lineamientos de la jurisprudencia en términos generales. Ahora bien, para que prospere la pretensión indemnizatoria, es necesario, como les decía, que se pruebe por quien lo alega el daño como elemento independiente y, en segundo lugar, la cuantía de ese daño. La infracción marcaria puede ocasionar daños en el patrimonio de la víctima, del titular de la marca, daños que se representan por la pérdida de valores o por no percibir las ganancias esperadas. Esa afectación del patrimonio es lo que constituye el daño material, el daño real, y que puede estar representada por varios hechos. Primero, la pérdida de la clientela, la desviación de las ventas, la pérdida de una oportunidad comercial y la pérdida de las ganancias que de tales situaciones se derivan. También puede ocasionar un hecho que ocasiona ese perjuicio patrimonial, se refiere a la pérdida del valor publicitario o promocional del signo distintivo. Y en últimas, ambas modalidades sobre el lucro cesante. Y la último ejemplo, los desembolsos y los gastos que tiene que hacer el titular del derecho marcario para efectos de combatir la infracción o para restaurar los efectos nocivos que se han producido con la infracción, todo bajo el rubro del daño emergente. Ese es el daño que debe probarse, esos son los hechos que constituyen el daño y los rubros que constituyen el daño. Pero para que ese daño sea indemnizable, tiene que ser un daño cierto, lo cual quiere decir que el hecho dañoso, la infracción y el daño deben estar vinculados, deben tener una relación de causalidad. Cuando se prueban esos elementos, la conducta infractora, la introducción en el mercado de un producto con una marca infractora, se produce una disminución de las ventas, se debe probar la conexión, la relación causal entre los dos hechos. Por ejemplo, que a través de la confusión se produjo efectivamente la desviación de las ventas y que eso a su turno produjo una disminución de las ventas y una disminución en las utilidades esperadas por el titular. Esos tres elementos son indispensables para que se considere que hay un daño cierto susceptible de ser indemnizado. Ahora bien, en cuanto al segundo elemento, la cuantía, se podrán acudir para esos efectos los criterios que señala la decisión 486 y concretamente el artículo 243 de la decisión andina que vamos a ver y comentar posteriormente. El problema que surge y el interrogante que surge necesariamente es si la sola afectación, que esto es un problema esencial, si la sola afectación o la lesión de la facultad jurídica del titular, esa que está protegida, ese derecho exclusivo, esa facultad de usar de manera exclusiva el bien donde radica la esencia del derecho de propiedad marcario, cuando esa facultad se lesiona, se atenta contra esa órbita jurídica que está debidamente protegida por el orden jurídico, si ese solo hecho, sin repercusión adicional, puede ocasionar un daño. Esa es la gran pregunta que hay que formular. Yo creo que la respuesta tiene que ser afirmativa. Y así lo ha considerado la doctrina. En una reciente conferencia a la que asistí sobre encuentro de responsabilidad civil, el profesor Moreno Quijano hablaba de que en estos casos se produce lo que se denomina el daño inmaterial puro, que es la afectación de esa facultad, ese atentado contra el derecho que produce de por sí un daño y que él denomina una responsabilidad sin perjuicio. Yo creo que lo que se discute en ese caso, dentro de la perspectiva de esa teoría, es la función que debe cumplir la reparación. A mi juicio es una reparación eminentemente indemnizatoria, porque el derecho de propiedad industrial y el bien sobre el cual recae es de puro contenido económico. Ahora bien, si se admite que la sola lesión del derecho es un daño per se,
Probada la infracción, queda demostrada la certeza del daño y su cuantía se podría establecer a través de presunciones. Veamos ahora la cuantificación del perjuicio. El artículo 243 establece como criterio no de daños, sino de un criterio de auxiliar para facilitar la tasación del perjuicio, establece 3 criterios optativos a los que puede optar el titular. En primer lugar, el daño emergente y el lucro cesante, que como ustedes saben corresponde a la norma general del derecho común y no amerita ningún comentario adicional. El segundo es el monto de los beneficios del infractor causados por la infracción. Allí sí hay una particular importancia y ha sido objeto de discusión doctrinal porque en nuestro derecho continental y en nuestro sistema de responsabilidad civil extracontractual, como decía anteriormente, el daño se examina tomando en consideración el patrimonio del acreedor, el patrimonio de la víctima, los efectos que haya producido el acto infractor en ese patrimonio y por tanto resulta irrelevante los resultados que se hayan obtenido en el patrimonio del infractor. Pero aquí entonces el criterio se invierte. La reparación, un criterio de cuantificación del perjuicio, puede ser precisamente esos beneficios obtenidos por el infractor. ¿Cómo se justifica? Bajo nuestro derecho. Se han esbozado varias teorías. La primera es que es un rompimiento del sistema clásico y que es una figura propia del derecho anglosajón que se introduce en nuestra legislación. La segunda, que corresponde a una teoría del enriquecimiento sin causa, que en el derecho colombiano no tendría aplicación, porque como ustedes saben, la acción in rem versum, que es la que es propia del enriquecimiento sin causa, supone 5 requisitos que no se cumplen, entre otros que no exista la causa. Aquí la causa sería un hecho ilícito, Pienso yo que tal vez, como nos va a comentar Scott posteriormente en Estados Unidos, ese criterio también se toma no solamente bajo la apreciación o el fundamento de la teoría del enriquecimiento sin causa, sino también como una manera de cuantificar el perjuicio basado en una presunción. ¿Qué presunción? Que las ventas que ha efectuado el infractor son ventas que debían corresponder al titular de la marca y que por lo tanto las utilidades derivadas de esa venta corresponden a quien es titular del bien que ha sido infringido. Pero es un sistema de cuantificación optativo para facilitar la tasación del perjuicio. Y por último está el tercer criterio, que habla del precio de una licencia contractual. Una licencia contractual teniendo en cuenta 2 factores. El primero, el valor del bien infringido, y en segundo lugar, licencias similares que se hayan obtenido que establecen los parámetros para fijar un valor del mercado, un valor razonable. Se trata, sin embargo, recordemos que es una ficción legal, es decir, se supone que a falta de tener en cuenta los otros instrumentos, se presume que ha debido pagar por lo menos una regalía mínima el infractor para utilizar ese bien que ha sido infringido. ¿Qué comentarios tenemos nosotros en general sobre el artículo 243? En primer lugar, que esa cuantificación de daños supone que se ha probado debidamente la existencia del daño en el proceso. En segundo lugar, que no son criterios taxativos. Por ejemplo, podría existir el criterio de la equidad que reconoce el Código General del Proceso y que simplemente tienen como finalidad establecer pautas que faciliten la tasación del perjuicio. Los anteriores criterios, tanto el segundo del beneficio del infractor como el del precio de la licencia contractual, corresponden al régimen común de daños. Deben entenderse como una derivación del lucro cesante.
En cuarto lugar, que la función de los perjuicios así calculados es simplemente indemnizatoria, compensatoria, no es ni disuasoria, ni sancionatoria, ni punitiva. El daño entonces es la medida de la indemnización y no pueden entenderse que son criterios acumulativos. De entenderse que podrían acumularse esos criterios, estaríamos frente a una doble indemnización que entonces enriquecería injustamente al demandante. Los criterios segundo y tercero que se fijan para la cuantificación del perjuicio son fórmulas para ello, fórmulas hipotéticas que hacen abstracción del daño y a los cuales puede optar el demandante. Y los métodos de cálculo, como ya hemos visto, se basan en presunciones que tienden a establecer estándares mínimos de indemnización. ¿Cómo entiendo yo la norma? Por ejemplo, si una situación de infracción que causa una disminución de las ventas al titular del registro, si ese es el hecho infractor, el hecho que debe probarse, el daño que se produce. Entonces, si ese titular puede demostrar que con ocasión de esa venta de productos infractores ha perdido posición en el mercado, ha perdido ventas, y esa circunstancia ha ocasionado que se le disminuyan sus utilidades, estamos en presencia de la regla general, el lucro cesante. Pero bien puede ocurrir en un segundo escenario que a través de esas ventas no se hayan producido una disminución de las ventas del titular por razón de la elasticidad de la demanda. Entonces, no habría lucro cesante. Aquí entraría a jugar la segunda fórmula. Si no han disminuido las ventas y por ende no se ha producido una disminución de sus utilidades, podría entonces acudir a ese segundo criterio donde se va a tener en cuenta es el beneficio de los resultados obtenidos por el infractor. Pero pasemos a un tercer escenario. El infractor no tuvo utilidades, o por lo menos no tiene libros contables que lo demuestren fehacientemente. Entonces procede a aplicar el tercer criterio. En últimas, aplicaría el precio de un valor razonable de una licencia contractual si estuviera obteniendo, si hubiera obtenido lícitamente por parte del infractor, y se le pagará entonces al demandante un precio equivalente a esa licencia razonable que tendría un precio razonable del mercado. Yo creo que Scott nos va a hablar ampliamente del tema sobre la experiencia que se ha tenido en Estados Unidos sobre este punto. A pesar de lo anterior, ha surgido la duda si el artículo 243 consagra una presunción de daño. Habíamos dicho que es un sistema de cuantificación, no de presunción de daño. Pero aún así ha surgido la duda y la Superintendencia de Industria y Comercio formuló dos interrogantes concretos al Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina. Y le hizo las siguientes preguntas. ¿Los criterios contenidos en el mencionado artículo relevan a la víctima de la infracción de acreditar un daño? En la parte esencial de la respuesta, el tribunal contestó lo siguiente: el titular de un derecho de propiedad industrial debe probar necesariamente la existencia de un hecho que le cause daño. Aquí hay un pronunciamiento expreso del tribunal en ese sentido, la necesidad de la prueba del hecho que constituye el daño. En segundo lugar, la pregunta más precisa que nos formulábamos anteriormente: ¿el hecho dañoso constituido por la infracción da lugar automáticamente a la generación del daño? Y responde el tribunal: el hecho generador del daño en sí debe ser analizado por la autoridad competente para verificar si por su sola existencia puede ocasionar daño al titular de un derecho de propiedad industrial. Mejor dicho, aquí somete la respuesta o la decisión a la consideración propia de la autoridad nacional competente dependiendo de las circunstancias del caso. Como les decía, la Superintendencia de Industria y Comercio asumió recientemente la competencia para conocer de los procesos de infracción
de los derechos de propiedad industrial, una competencia que es la prevención, y ha expedido concretamente, no en competencia desleal, sino en materia de infracción de derechos de propiedad industrial, ha expedido hasta septiembre de este año seis sentencias que han sentado ciertas pautas que vale la pena analizar para ver cuál es la línea de interpretación que se ha adoptado hasta este momento. Ha dicho, por ejemplo, ha aceptado como criterio de indemnización los beneficios del infractor. Ha aceptado también como criterio de cuantificación la licencia, el precio de una licencia contractual. Y ha aceptado también a título de daño emergente los gastos que se ocasionan, los gastos judiciales, por ejemplo, los ocasionados en un proceso de conciliación, las tasas oficiales, los ha aceptado como daños en calidad de daño emergente. Si queremos establecer unos lineamientos generales de la superintendencia, podemos decir que, en primer lugar, ha insistido en la necesidad de probar la existencia del daño y el hecho que la constituye. Ha insistido igualmente que es necesario establecer y probar la cuantía, de acuerdo con los criterios que señala el artículo 243. Y el juramento estimatorio, que es una figura propia del Código Procesal, que no quiero entrar en ella, pero sí es un medio de prueba de la cuantía que debe formularse al inicio de la demanda. Y una conclusión bien importante, y en la cual estoy en desacuerdo, es que no siempre la infracción del derecho de propiedad industrial genera un daño indemnizable. Como veíamos anteriormente, la sola violación del derecho, el atentado contra el derecho, causa de por sí un daño que puede ser objeto de indemnización de acuerdo con presunciones y para establecer su cuantía. El otro gran sistema que se ha establecido en Colombia es el de la indemnización preestablecida. Su antecedente es, como les decía anteriormente, el Tratado de Libre Comercio celebrado con los Estados Unidos, donde en su artículo 16.11.8 establece que en los procesos de carácter civil los estados dispondrán o mantendrán o conservarán un sistema de indemnización preestablecido como una alternativa de los daños reales. Y en eso quiero insistir, una alternativa de los daños reales, una alternativa de los daños materiales, por lo cual yo creo que no simplemente es un sistema de cuantificación del perjuicio, sino un sistema donde se consagra la presunción del daño y donde habría que ameritaría indemnización solamente con la prueba de la infracción. ¿Cómo opera el decreto que reglamenta la materia? Lo voy a leer textualmente en la parte pertinente, donde dice que si el demandante al momento de presentación de la demanda opta por el sistema de la indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, tal como lo establece el artículo 243, y por lo tanto sujeta la tasación de sus perjuicios a la determinación por parte del juez de un monto que se fija de conformidad con la presente reglamentación. Quiere decir lo anterior, que al momento de presentar la demanda, tiene la opción el demandante de acogerse o bien a la prueba del perjuicio, siguiendo los lineamientos generales que hemos conversado, o bien acogerse al sistema de indemnización preestablecida. Pero debe hacerlo en el momento en que presente la demanda. Si lo hace, entonces difiere la estimación de la cuantía, no a lo que él pruebe en el proceso, sino a la determinación que haga el juez. Y el juez podrá hacer esa determinación de acuerdo con ciertos criterios y ciertos límites que establece la norma. ¿Qué límites establece la norma? En primer lugar, por marca infringida, 3 salarios mínimos, hasta 100 salarios mínimos, que equivale más o menos a 650.000 pesos un salario mínimo, o sea, serían más o menos 2 millones de pesos, entre 2 millones y 60 millones de pesos, que eso equivale más o menos a $20.000 por cada marca infringida. Y el juez, a quien se le delega esa facultad de fijar la cuantía, tendrá en cuenta factores tales como la duración de la infracción, la extensión de la infracción y el número de productos infractores. Hay unas circunstancias agravantes de esa fijación de cuantía,
en cuyo caso pueden aumentarse hasta 200 veces el salario mínimo si se incurre en uno de los siguientes agravantes. Primero, que se pruebe la culpa grave, la mala fe. En segundo lugar, que se ponga en peligro la vida o la salud de las personas, que sea una conducta reincidente, o en cuarto lugar, que se trate de la infracción de una marca notoria. En mi opinión, si bien en esas condiciones agravantes hacen que la infracción tenga una magnitud mayor, recordemos que si se trata de un sistema compensatorio simplemente, no sancionatorio ni punitivo, no deberían tener en cuenta esas circunstancias que van a engrosar simplemente el patrimonio del demandante por una violación de otro orden, sino solamente la de la marca notoriamente conocida, porque allí el valor de la marca sí determina de una manera importante el monto de la infracción. Bueno, el comentario más importante en relación con estas indemnizaciones preestablecidas es que, en mi opinión, no debe tomarse en cuenta, como decía anteriormente, como un simple sistema de cuantificación, sino un sistema de presunción del daño para cubrir precisamente aquel daño que mencionábamos anteriormente como daño inmaterial o daño jurídico. A título de conclusiones, podríamos mencionar las siguientes. La sola invasión de los privilegios o facultades que goza el titular de la marca produce un daño jurídico que amerita ser indemnizado. Probada la infracción, queda demostrada la certeza del daño. Establecida la certeza del daño, su cuantificación puede suplirse por presunciones que contengan estándares mínimos de indemnización. Como decía algún autor, establecida la existencia del daño, la cuantificación es un problema secundario que puede establecerse por medio de presunciones y que es aceptable en la medida que justifica una reparación y una protección al titular del derecho. En nuestra opinión, las indemnizaciones preestablecidas están concebidas precisamente para reparar este tipo de daño. La infracción puede ocasionar daños materiales adicionales, como los que hemos visto, la desviación de la clientela, la pérdida de ventas, etcétera, etcétera. Cuando estamos enfrente de esta situación, los hechos que constituyen los daños materiales deben probarse y cuantificarse. El artículo 243 establece los criterios para fijar esa cuantificación. Supone lo anterior, que debe probarse la existencia del daño, esto es, el hecho que lo constituye y el concepto del perjuicio. Con esta lectura de conclusiones, pues termino mi intervención. Muchísimas gracias. Apreciado doctor, muchas gracias. La siguiente ponencia será presentada por el doctor Jake Scott Evans. El doctor Evans recibió su licenciatura de la Universidad de Baylor y su cum laude de Juris Doctor en 1992 de la Escuela de Derecho de Brandeis de la Universidad de Louisville. El doctor Evans ha trabajado en varias empresas como experto en propiedad industrial e intelectual durante su vida laboral. Se desempeñó como asesor corporativo de Fruit de Lyon. En 1996 se unió a la firma Adams Evans PA. En 2007 se unió al equipo legal de Yahoo y posteriormente se unió a Adobe System Incorporated desde octubre de 2013 hasta la actualidad, como consejero general asociado de marcas, derechos de autor, nombres de dominios y marketing. El doctor Evans ha sido votado en 4 ocasiones como una de las 50 personas más influyentes en IP por la revista Managing Intellectual Property, 2009, 2011, 2013 y 2015. Y recientemente fue nombrado una de las 50 personas que tienen más peso en el mercado por la revista World Trademark Review. El Dr. Evans es presidente y director del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de la INTA. Thank you for joining us, Dr. Evans. And when you are ready, please go ahead with your presentation.
morning. There it is. Okay. Good morning, everyone. I want to thank everyone for inviting me to attend SIFI. It's my first meeting. It's been wonderful. I love Cartagena. It's my second visit. It's a beautiful, although hot and humid city. Juan, thank you so very much for allowing us to attend today. I'm going to talk to you about damages in the United States for trademark infringement and trade dress infringement. And, you know, I was talking earlier with Ricardo, and we were talking about that, you know, it's a mature market and people look to the United States, and I find that very unfortunate for those of you who don't practice there, because this particular issue is not as clear-cut as you might think. You'll see the subtitle of my presentation is Discretion the Better Part of Valor? There is an old English saying that says discretion is the better part of valor, meaning bravery and honor on the battlefield usually is shown by taking actions that are very discretionary and using your discretion to be either take little action or no action. And unfortunately, the courts in the United States have complete discretion with regards to the issue of damages. And so that has caused, you can imagine, we have probably over 100 district courts. So that's the trial court that makes the decision based on the jury's decision or trial to a judge. And then we have 13 separate circuit courts which serve as the Court of Appeals that look at those decisions and reverse or remand them back to the trial court. So we have a lot of eyes, and that creates a lot of different opinions and subjectivity when it comes to assessing damages in trademark situations. So what are damages available for? In the United States, you can get damages for either registered or unregistered trademark and trade dress infringement, for any false advertising, only for willful dilution, not for dilution itself, and for cyber squatting. And so you can see it sort of takes an entire panoply of what is available both for registered and unregistered rights. And so a lot of people get very excited because there's so much you can recover for. What types of damages are available under the U.S. law? And this is where it gets confusing, especially for non-U.S. practitioners, because the statute actually says that a successful plaintiff may recover the defendant's profits, any damages suffered by the trademark owner, and the costs of the action, and in exceptional cases can recover attorney's fees. So costs are not a part of attorney's fees. Attorney's fees are separate and only awarded in exceptional cases. But in assessing damages to the plaintiff, one assessment of damages is the defendant's profits. So there's a lot of confusion among non-practitioners when you're talking to a client, because there are their own profits that they have lost by lack of sales, but there's also a way of assessing damages by looking at the defendant's profits that they earn from using the infringing trademark. They've also borrowed from patent law in the United States and determined that a reasonable royalty rate can be used to assess what the damages to the plaintiff trademark owner would be. There's also corrective advertising that you can be awarded. That's advertising that you might need to do in order to retrain the public that you are the true owner of the mark and this is your product and this is a real and true product, and you can get damages or money for that. And then in specified cases, in certain subsets of infringement, the legislature has decided to create statutory damages. Those are a range of damages set out in the statute that can be awarded by the court, and it doesn't have anything to do with proof of any type of liability or causation. They are just set out. Now, the difference between most systems and the systems here in Colombia is a plaintiff does not have to choose whether to receive statutory damages until right before entry of final judgment by the trial court. So in other words, you could have a complete trial and they could see how their evidence was weighing against and what the jury was doing and elect at the last minute to take statutory damages instead, rather than having to elect them before they file. And so that is really important because it gives you a lot more flexibility as you go through discovery and you look at all the evidence you have before you choose what type of compensation you're going to take at the end of the case. So I think one of the things you have to understand is that all
damage awards under the statute are subject to the principles of equity, which means that they're subject to the principles of fairness. And this comes into account when you look at the types of infringement there are. You can put infringement into several buckets, correct? You have infringements between direct competitors, competitors who compete directly with you for your market, for your consumer. Then you have infringement by non-competitors. That might be someone who's using identical mark for something that is similar to yours but not identical. You don't have that type of product in your product or service range, but it is a zone of expansion that you might go to and you don't want, so you want to preclude that person, so it's a non-competing good. Then, of course, you have counterfeiters. You have counterfeiters who are trying to take advantage of the goodwill of the mark and the brand to usually for some sort of illegal activity. And I think the courts look at what bucket you fall into when they decide what is a fair award of damages. If it's a direct competitor, that's a very different type of analysis, isn't it, than someone who may not be a direct competitor, who felt like they got an opinion and that there was no likelihood of confusion, but after trial, there was a determination that that's in your zone of expansion and they shouldn't be able to use identical mark. That's much different than someone who's trying to take away your customers than someone who's trying to grow a different market. And also another point that the courts are very attuned to in the United States is there is specific language in the statute that says that damage awards are to be compensation and not a penalty. So even though you're able to get all three, right? You're able to get defendant's profits, actual damages, and costs. A court could say, well, giving you both defendant's profits and your actual damages is really a penalty, and it is not compensation. So you have to be very careful when you look at this and understand that given the discretion that's around, you have to be very careful. I would think that one of the things you need to do in your analysis when you first talk to your client is sort of look around where you can get jurisdiction and not only look at what the law is regarding your particular type of infringement, but to look at what damages awards the courts have been willing to give in those jurisdictions. Because we have a common law system and they are going to be ruled by the precedent in that jurisdiction. So if you have a jurisdiction that tends to be more giving with regards to damages, that's going to be a much better place to bring your case if you have a client that is looking to get damages because they feel like they've been damaged. And my instances with when I was in private practice and now when I am corporate counsel, most times when we settle, the cost that we are paying out or we are receiving has very little to do with damage. It is much more routinely tied to attorney's fees and the cost of bringing the action in the particular court and what savings, net savings there would be to either party, not tied to the damages necessarily. Because we all know that, that's what settlement is. It's sort of a ratcheting down of what you expect to receive. And so you don't necessarily get into all the economic analysis with regarding to damages because of this language. And another thing you have to understand is because equity is involved, is just many courts have taken the position, especially in non-competitive cases, that if you get an injunction that says the infringement must cease, then you're wholly compensated, right? You don't need any damages because any damage for a product that or service you don't offer would be a penalty to the non-competitor rather than compensation to you. And you got what you wanted, you got an injunction. So that, I think, is very hard for clients to understand that a finding of infringement does not necessarily automatically lead to an award of damages. And so especially when they've got high stakes involved and spend a lot of money paying for attorney services to get to that final judgment. So defendant's profits, these are the profits that the infringer has earned from using the infringing mark. And all the plaintiff has to do is look at the discovery materials that are provided to them, and they need to show the infringing sales revenue. It is up to the defendant then to show what type of deductions can be allowed.
And here again, there are a lot of jurisdictional differences in the United States with what courts will and will not allow a defendant to use as far as deductions from that number. So part of your due diligence is to sort of look at the court and see where you're going to go. In the Ninth Circuit in California, where I practice, the courts allow you to deduct overhead. And that can get very complicated. I've seen deductions for warehouse space, for the goods, for the insurance of the goods, all being taken out of this as overhead from the cost of the goods. But like in the 11th Circuit, which is in the state of Georgia, and I think Florida and other states in the East Coast, they have judges there that say it's very simple a formula. I want to know how much you paid for the goods, what you sold the goods for, and anything between that, that differential is your profit. I'm not going to get into a costly analysis of the overhead. I simply want to know cost of goods minus sale of goods, and that's the profits that I'm going to award. A lot of jurisdictions require, though, that you show a proof of actual confusion, too, that you actually show that there was a confused consumer. Not a likelihood of confusion, but that you show that there were actual confusion, because they want to show that there was actual harm. And at the end of the day, the Lanham Act, the act that controls trademarks in the US, and I think a lot of people forget this, is a consumer protection statute. It is not a trademark owner's asset protection statute like the patent law or the copyright law. It is designed to protect consumers from confusion. So the courts will look and say, well, show me that somebody was actually confused, because if all you've got is speculation, I don't think you've actually been damaged. And a lot of courts, many, many courts, want to see a proof of willfulness. They want to see some proof that the defendant was well aware of their infringing activities, that they knew exactly what they were going to do. Now, some courts say that that's a threshold prerequisite. If you cannot show that there was willfulness, you are not entitled to the defendant's profits. You're only entitled to your actual damages and to the costs that you can prove. Other courts say, well, it's not a threshold question. It is just a factor to be considered. Although when I went through and looked at the cases that are out there, I will tell you that most of the cases that didn't make it a threshold requirement, if in their multi-factor test willfulness wasn't there, they did not award profits. So I think that's really just a fundamental judicial nicety of how they like to write their opinions, to say, well, we're not giving you a threshold test, but in reality, most courts are looking for willfulness when it comes to defendants' profits. I think there's just this sense in this equity balance, this compensation versus penalty, that taking away someone's profits is a penalty, right? And it is a boon to the trademark owner who cannot show that those are lost sales. When you look into economic analysis, there are so many different things that come into market analysis to prove that I actually lost sale A because the defendant got sale A. That's a very hard thing to show. Without at least, if you have actual confusion, you might be able to do that. You might be able to say, well, I bought from them because their price was cheaper, but that's going to be hard to find, I think, in most cases. So you just need to be aware of that and where that figures into a court's analysis and what you can prove and how much you need to be able to prove. Now, I will tell you that there have been 2 or 3 cases in the last 3 years in which the defendants did not show up to defend themselves in the case. It was what we call a default judgment in the United States. So there were no papers filed, no appearance made by the defendant. And in those cases, when it came to the damages portion of the trial, the court assumed willfulness, saying since it was not argued that there was no willfulness by the defendant, they obviously have conceded that point, and they found willfulness, which I think is really interesting. There are 3 theories that the courts use for the defendant's profits. One is to approximate the harm to the plaintiff. Other is because they think we're just trying to prevent someone from obtaining some sort of enrichment for activities that we tend to want to discourage. And the other is to deter others for doing the same type of thing. And I will tell you, in looking at the analysis, several courts are very funny about this. You'll have the same court under the same common law principles of stare decisis, or
having to listen to the previous court's decisions, and they'll say, well, you based yours on unjust enrichment, and since you did unjust enrichment, we have to see willfulness. And then in another case, they'll say, well, no, they're talking about deterrent for infringement, and because they've based it on a deterrent for infringement, then we're not going to require willfulness in this particular case. So this is the reason I think that you really need to do a lot of diligence when you're going into a particular court and look at what they've done in the past before you ever file your lawsuit. Because if you're in a court that has made that nuanced distinction, you might want to plead both, that it was unjust enrichment and that you want to deter future infringement, in the hopes that the court may discount one but give you credit for the other, and you won't have to show willfulness, which I think can be very difficult to show. I think that it is very, very difficult unless you have what we call in the United States a smoking gun. If you have that piece of evidence that the defendant didn't want you to find that basically admits that they knew what they were doing, I think it's difficult to show willfulness. I just noticed while sitting up here, there's an error in this slide. That should say that the confusion happened with regards to the requirement for willfulness in 1999 when they amended the statute to require amended to allow recovery for willful dilution, not infringement. And so what this has done, it's made the courts all confused as to, well, if they say you can only require it for willful dilution, does that mean that you don't need willfulness for any of the other types of infringement? Because they specifically say willful dilution. And there's been a lot of confusion by the courts, and they can't figure out because no one's told them what to do, there's no statutory guidance. The reality is, the reason that willful dilution is in the statute is a First Amendment issue, because dilution has to do with the use of a mark that is creating no confusion whatsoever. So it's basically stopping someone from using a term that creates no infringement, which I think everyone understands infringement. And so there's this thought that, well, if you can award people damages for that without showing that they did it on purpose, that seems very unfair and seems to be a squelch to free speech. And so the legislature said, well, we'll settle that because we'll just say you can get an injunction for any type of dilution, but you can only get a damages if there's willfulness involved, if you can prove they knew what they were doing when they set out to do this, and that there was some cohort plan to ride on the back of the famous mark. So that's caused a lot of confusion, and the courts have gone many different ways because of that. But I think the better reading of the statute is that willful dilution was put in there to put conscription around when you can get damages for dilution, and has no significance whatsoever on how you treat defendants' profits, actual damages, or costs with regard to any type of action. So this is where people get confused when they start reading the case law as well, is because for actual damages, another damage is the plaintiff's profits, okay? So that is, I am the trademark owner, and I'm going to show how I had a reduction in my profits or a loss of profits because you were using my mark and I wasn't getting those sales. And the courts have been far less stringent when this is what you're trying to prove as your actual damages with regards to how you have to prove it. They don't require that you come in with a bevy of accountants and spreadsheets to do this. They say basically if you can show reasonable evidence to calculate to a reasonable certainty, we're going to accept that. We're going to accept that as proof that you lost those profits. So I think people get confused because it is a far tougher analysis when you're trying to get defendants' profits for defendants' profits as it is when you're trying to show your actual damages are plaintiffs' profits. And so you have to be very clear when you're reading the case law what you're seeking to do and what you're seeking to use that to prove, because there are very different analyses that are used for that. Then there's corrective advertising. I think that one of the things you will find is the courts have been less than generous with a plaintiff who has gone out and done a corrective advertising campaign prior to receiving any sort of judgment, and then seeks to come in after a finding of a judgment to be reimbursed for those costs. The court takes a much different view
and can put you to your test to prove that those were reasonable expenditures for the situation and that there's a proportionality test, that they were proportionate to the damage you may have suffered. They are far more generous when you wait for the court and you come in and you say to the court, we would like to do a corrective advertising campaign, and this is what we think it's going to cost us. They seem to be much more accepting of that than when you come in and you say, we've already run it, it cost us this much money. They seem to take a very jaded view of that and put you to a lot of proof to show that that actually had to be done and that you had to spend it this way and that you had to do all those things. And with the cost of advertising today and the different media you have, you can see how you could be hurt if a court would say, well, I can see that you need to do corrective advertising, but you didn't need to do 50 commercials during the Super Bowl, right? You didn't need to pay $10 million to do your corrective advertising. You could have actually run a couple of newspaper ads and some trade ads, and so I'm going to give you, $75,000, not $10 million. So you need to be very careful when you do this and make sure that you're going to get a court much more on your side if you're coming in and asking them and showing them a plan than if you're coming in after you've already spent the money and seeking to recoup those costs. And the courts, of course, have borrowed from patent law in the United States the sense for your actual damages to show that you should get a reasonable royalty for licensing the trademark. Unfortunately, for many trademark owners, the courts say, well, we won't use that measure of damages unless you can show us that you actually have a history of licensing the mark. Because what the court doesn't want to be in the position of is sort of trying to negotiate what that would be with the third party. What they would like you to come in and say, we license our mark routinely, or we have licensed it so many times over the last so many years, and each time we got a royalty between 5 and 10%. And they're like, well, that's a third party. They've negotiated that at arm's length. That seems like in the marketplace, that's a reasonable royalty, and they're much more willing to do that. So if you've never licensed your trademark, I don't think you're going to be able to argue a reasonable royalty. I think it's much easier in the patent world to have never licensed it because so many people do license their patent technology. That's much more the way you do it, whereas in trademarks, the owner generally uses that mark rather than licensing it. So if you don't have a history of licensing your mark, I wouldn't try to rely on this particular theory to regain any sort of damages to show that you're damaged. Because they're going to say, well, how are you damaged? You never licensed the mark anyway. So this is where we come down to the court's discretion. The court has the ability to treble damages, but they can, after the damages award, they can also reduce it. So they can look at the damage award that you've proven that the jury has found and given you, and they can say, well, in this particular case, we can multiply it up to 3 times, but they can also reduce it and say, well, in this particular situation, based on our discretion and equity, we're going to reduce that particular award. And the thing about discretion in the United States is on appeal, there is a very different analysis by the appeals court for an abuse of discretion, right, than there is on a de novo review or review on the facts or a view for having violated the law. Judges are very cautious about reversing another judge who has exercised discretion for an abuse of discretion. So they are really looking for some sort of egregious error. If they can find any way to support the judge's assessment, they are going to do so. So you need to know that there's a lot of power in that. And that's another reason you want to sort of see what this judge does in these types of cases, because they're going to have so very much power over the ultimate outcome of your case. Now, the one thing you need to know is attorney's fees are only available for regular infringement in exceptional cases. And when asked what exceptional cases are, or looking at that from the judge's perspective, they usually look for some sort of malicious activity, fraudulent activity, willfulness, or deliberate activity. So it's not going to be in your typical infringement case that you're going to get your attorney's fees. You're going to recoup them. The United States is very much a believer of
each party pays their own. It's what we call, I'm sure you know, the American rule, where each party is responsible for their own costs. Probably one of the reasons we're one of the most litigious countries in the world is because, unlike Europe, when you lose or party pays, here you can keep someone in court. In fact, I think many times that can be a tactic, is to keep someone in court and wear them down to they're wanting to settle. So they're really looking for something above and beyond the normal commercial activity in order to award attorney's fees. They're looking for exceptional cases. And you just need to remember, so many judges, you read these cases, especially in non-competing goods, where the judge simply says, you got your injunction, there's not going to be any future infringement, you're made whole. There are no damages. You're not going to get any damages, which I think is a very hard message for a client, to tell them that, you know, you're not going to get anything after you spent so much time and money and effort in this case. You also need to know in the United States that in order to recover damages for trademark infringement, and you have a registered trademark, you have to use the marking symbols to show that your mark is a registered trademark, and failure to do so can thwart your ability to obtain damages. So I don't know about you all, but in my practice, more and more of my marketing people don't want to use trademark notifications anymore. It's just becoming sort of passé. So this is really one of the reasons that in practice, I would suggest that you are very quick at advising people of your rights even before you decide whether you're going to take action. So if you're not marking stuff, you can send someone a letter and say, we want you to know that we have a registered trademark for this. We want to caution you that we're considering what our legal strategy may be with regards to this, but we will take whatever action we believe is necessary to protect our rights, and put them on notice as early as possible so they can't claim, well, you weren't marking your goods, so I didn't know, and therefore you get no damages. The better way to do is to try to tell them, and that's sort of the position I took in my practice, is whenever I'm going to take action, I've sent an early either cease and desist letter or some sort of notification, and in that, I provide them with my registration numbers for all the registered marks that are, you know, applicable, so I've sort of cut that argument off if I end up in trial. But with regards to cyber squatting and counterfeiting, the courts have sort of taken the position that they're not going to strictly enforce this point with regards to those, because the very fact that they were used in the counterfeiting or cyber squatting shows that more than likely the defendant knew that it was a trademark that belonged to someone, and so they don't strictly enforce this, and they will still allow you to recoup damages, especially statutory damages with regards to those, as opposed to actual damages. So for counterfeit goods, there are two additional provisions. There's an additional provision that relates just to your actual damages, that is the defendant's profits, your actual damages, and the costs. And in those cases, the courts are given far less discretion. The statute specifically says that the court has to treble those damages and give you attorney's fees in a counterfeit action. So you can see that the statute is set up to really punish what we believe is a pervasive problem throughout the world. And so they take away a lot of the court's discretion when it comes to counterfeit goods, and don't want someone coming in and crying and begging for the mercy of the court. And they sort of tie the court's hands and say, well, if you prove this and it is a counterfeit good, you should know, though, in the United States, a counterfeit good under the statute is only defined as a good that uses a registered trademark. So this is one of the reasons where registration is very beneficial, even in a use-based system, because you might be able to recover for counterfeit of an unregistered trade dress or trademark, but you're not going to fall into this particular section or the section for statutory damages, because the definition of counterfeit is it has to be the use of a registered trademark. So that's another reason when you're trying to sell clients on the values of registration, that is a big value, especially if you're in a highly counterfeited market like software or luxury goods. Then you have the statutory damages provisions. And for counterfeit goods, you have between $1,000 to $200,000. And these are per mark, per types of goods or services sold, offered, for sale, or distributed. So in other words, if you have 2 marks involved, but they were used on 3 sets of goods each,
then the statutory damages is going to be multiplied times the mark times 3, because you use it on 3 separate goods. So in that case, you would have 6, because you had 2 marks, 3 different types of goods. And there's never really been any guidance to the courts on, within this range of $1,000 to $200,000, what's appropriate and how to award that particular. So the courts tend to look for the sophistication of the counterfeit practice. So if you come in and you show that this was a very sophisticated counterfeit ring, that you've gotten production equipment, either embroidery machines or molding machinery or things like this, rather than someone who is just selling goods at a stall at a flea market, but someone that you show that had an established ring of counterfeiting, the courts are more willing to award on the high end of this. There's also, for willful counterfeiting, an enhancement, and it allows the court to award damages up to $2 million per mark per goods or services. But I have never seen that occur. I have only seen cases where the court sort of look at the situation, and then they'll take this $100,000 to $200,000, they ascribe a value to the particular mark, and then they may use a multiplier and say, well, we're going to multiply it times 3 as a punitive for being willful infringement. But I've never seen an award where the judges give $2 million per mark per good or service. Then you have statutory damages for cyber squatting. And again, you have between $1,000 and $100,000 per domain. And just like counterfeiting, the plaintiff can elect this at any time before final judgment in the trial court. And there have been some fairly large awards. When I was at Yahoo, I think we had an award in the Second Circuit for about $56 million. And I think Verizon in the Ninth Circuit has had over $85 million awarded. Now, when it comes to cyber squatting, awards are wonderful, but collection is more important. And in both of those instances, I think you couldn't collect, because in both of those instances, they were default judgments, which the foreign defendant never came to the United States and defended themselves. So it was much more a PR battle to show that this is the type of award you can do to sort of thwart infringement from cyber squatting, but it in no way, I think, is a boon to any of the plaintiffs that brought these particular actions. So while these do exist, and there have been some very large awards that have gone out, I don't know if any of them have necessarily been collectible. So it's been more a political situation, or to set up a situation so that you're setting precedent. So if you do get lucky enough to get a defendant in the United States, you can show that other courts have been willing to award high awards for this particular type of activity. Another thing you should know, and this applies to the entire statute, that if you can show that in the infringing activity they used a website, and at that website they supplied false who-is information, the court is directed to presume that that is willfulness. Now, that is rebuttable by evidence by the defendant, but that's a great boon for a trademark owner who's dealing especially with counterfeit goods that are sold online, to show they showed false who-is information, and it's automatically willfulness, and it's for the defendant then to prove by rebuttal that it is not, in fact, willful. And so I think that that's a great enhancement. In fact, that is something that INTA actually fought and had put into the Trademark Act about 8 years ago. So you can see that it is not as clear as you would think it would be in a system as mature as the United States. I would like just to give you some illustrative examples. There is a very famous case in the United States called Sands Taylor versus Quaker Oats. Does everyone know the Quaker Oat company? At the time, Quaker Oat owned Gatorade, the sports drink, and they adopted a slogan, "Gatorade is thirst aid." And when they had done their trademark research, they had found that there was a small company in Ohio that sold canisters of syrup for soda water that you pop, you buy at sporting events. You know how it comes out of a fountain rather than out of a can usually.
and they sold the containers of the syrup, and they had a mark, an unregistered mark for Thirst Aid. And so they sued Gatorade for having used Gatorade as Thirst Aid, claiming that there was all this reverse confusion in the marketplace because they were this little player, and now this big guy had it, and it was just unfair. And during discovery, they found a memo from an advertising executive that basically said, yeah, listen, let them sue us. They're so small, we won't have any worries with them. So in 1990, they were awarded $26 million in damages by the court. And I think, as you can imagine, the court was quite offended by the memo that basically said, screw the little guy, and we'll take our chances. And so they awarded $26 million. That case, on damages alone, was appealed 5 times. 5 different times it went up to the Seventh Circuit Court of Appeals on how much damages, on the theories that were used for the damages, on the calculations that were used. Every time it was sent down, the trial court would try again, and it was sent up and sent back down. So you can see that in a normal case, when it's not $26 million and you're a family-run business, which is worth fighting for, when it's large company versus large company, sometimes that's just not worth it. It's easier to settle in those cases when you have precedents to show that the courts question so much this type of thing. And I think unless you have something like that that shows clearly a disdain for the small trademark owner, I think it's going to be more difficult to do that kind of stuff. And as I tell my people, just in case, don't use instant messenger to send that smart little message either, because that is discoverable in the United States under electronic discovery, and unless you've turned it off, it is automatically archived on your computer. And so I have found, in my practice as a lawyer, that letters used to be very collegial and formal. Email got a little bit more rough and tumble and short, and usually for my clients, embarrassing. And instant messenger is worse, and Twitter is infinitely worse. And so you just need to be very careful when you're dealing with these kinds of things, because I don't know how many times executives have tweeted something or messaged something about something, and it is the last thing you want the court to see, because it's the very thing that ended up getting Quaker Oats paying $26 million. And so you need to sort of talk to clients when you get into these, what I would say is reasonable risk-taking situations, that you say, let's have a telephone conversation about this kind of stuff, and then we can talk about the risks, rather than sort of writing your snarky remark. And I have to tell you, I've never met an executive that thought it was snarky until they have been deposed by opposing counsel in another action, and then they sort of, as we say in the United States, come to Jesus, and they're very careful about what they put in writing. So I just wanted you to see that it's not as clear-cut as you think it would be. You would think that it would be clear-cut if you can prove infringement. I think in doing your analysis, you need to look very carefully at the jurisdiction you're going to be in. You need to be as specific to look at what particular judges do and what their history is with regards to these types of actions. And I think you need to weigh that in balance when you determine whether you're going to pursue the matter or whether you're going to settle. Thank you. Thank you, Dr. Evans. That's very interesting. ¿Algunas preguntas, por favor? Fernando, Adriana. Thank you, Scott. Thank you, Ricardo. Very interesting. This is a question for Ricardo, so I'm going to switch in Spanish. Celebro, Ricardo, profesor, la postura que usted mostró, porque es la que hemos venido sosteniendo y parecería obvio sostenerla. Pero lastimosamente en sede jurisdiccional la Superintendencia de Industria y Comercio está profiriendo decisiones, espero conozca, en que a pesar de haber probado las pretensiones principales, las subsidiarias y las consecuenciales inclusive, en una acción por infracción marcaria, sorprendentemente en la parte resolutiva dice,
pero no probó el daño. Y como no probó el daño, a pesar de que el perjuicio sí está probado, no hay nexo de causalidad entre el daño y el perjuicio, entonces chao. Y llega uno a tener esas, yo diría, hermosas decisiones en que uno dice, bueno, aquí gané de todo a todo, porque dice claramente, usted probó que le usurparon su marca, usted probó además que eso tuvo unas consecuencias en el mercado que me obliga a mí en la decisión a adoptar las medidas cautelares que usted me había pedido y se las había decretado como medidas definitivas. Y luego dicen que no probé el daño. Cuando usted muestra y dice, ah no, es que el daño en una usurpación marcaria tiene que ser implícito. Es decir, me usaron mi marca, punto, ¿qué más tengo que probar? ¿Ese no es el daño implícito? Que sea indemnizable o no, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero eso ya es otro cuento. Pero el nexo de causalidad se tiene que crear, ahí mismo la autoridad judicial diga que le usurparon su marca, porque ese es el hecho dañoso que produce una indemnización a mi juicio. ¿Qué otro daño, qué otro hecho dañoso hay que probar distinto a ese? Entonces, me sorprende mucho lo que está sucediendo y me preocupa que esas teorías, vuelvo y le digo, el ente jurisdiccional, la superintendencia, pues es neófita y todos esperamos que una serie de decisiones, digamos, corrijan su rumbo en los tribunales de apelación, digo yo. Pero me gustaría saber su comentario de cómo hacer para corregir esos rumbos que a mi juicio están equivocados. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Estoy enteramente de acuerdo con su posición. Me parece que una de las soluciones son las que contempla el decreto 2264, porque para mí la indemnización preestablecida, precisamente por el antecedente que tiene, donde se dice que debe conservarse como, adoptarse como una alternativa de los daños reales, de los daños materiales, es precisamente para disuadir el comportamiento de los infractores con este tipo de indemnización. Entonces yo creo que cuando no se puede demostrar un daño real y material y la relación de causalidad, está en opción del demandante acogerse a la indemnización preestablecida. Yo creo que está expresamente diseñada para ese efecto. Aunque si uno ve la redacción del decreto habla de cuantía, pero sin embargo yo creo que también esa es una de las conclusiones importantes. Debe entenderse como una presunción de daño. Claro, pero la presunción de ese daño, y estoy de acuerdo contigo en cuanto a los statutory damages que ya contempla nuestra legislación, muchas veces el cliente opta no irse por el statutory damages que te da una limitación de 100 salarios mínimos en pesos colombianos, 70 millones de pesos, en dólares americanos alrededor de 20.000, 25.000 dólares, que muchas veces cuando sí tienes prueba real del perjuicio material, pues no valdría la pena irse por ese camino. Sencillamente, y mi queja ahí no es tanto en la prueba del perjuicio, sino en el nexo causal entre daño y perjuicio, que es donde lo están rompiendo unilateralmente y arbitrariamente a mi juicio, no, diciendo que yo no probé el daño, comprobar simplemente que me usaron mi marca de manera ilegal, es decir, que probé la usurpación de mi marca. Claro, es decir, por eso decíamos que cuando hablamos de daño jurídico, de ese daño inmaterial, que simplemente es al atentado a la lesión de la facultad exclusiva, la certeza del daño está demostrada con la prueba de la infracción, porque casi el hecho dañoso coincide con el daño causado. ¿Alguna pregunta más? Allá, al fondo, izquierda. Sí, muchas gracias. Esta pregunta era para el doctor Mecte. Una pregunta, pero
si nos vamos por el tema de daños preestablecidos, tenemos el problema de qué pasa en aquellos casos donde, estando la marca registrada, el demandado demuestra que la marca, no obstante su registro, no se usa en el mercado. Y de pronto la persona que tiene el registro, aprovechando de eso, inicia la demanda y se va por daños preestablecidos de este nuevo decreto que tenemos. Y se pregunta uno, en ese caso entonces vamos a aplicar la presunción, hay que sancionar al supuesto infractor con esa suma, no obstante la otra, el titular del registro, nunca ha usado la marca. Sí, muy interesante la pregunta. Me parece que sí debe hacerse, porque aquí, a diferencia de lo que nos decía Scott, yo creo que la marca se protege bajo el concepto de un derecho de propiedad. Cuando hay una lesión a esa facultad exclusiva, se amerita una indemnización. Ahora voy a pasarle la palabra a Javier, porque yo creo que hay una norma en el derecho español que tiene una mayor claridad conceptual y donde habla de una presunción de daño y de no requerir la prueba para la indemnización, y fija una indemnización. Sí, realmente hay una norma que es muy cómoda. Donde hace una mayor claridad conceptual. Sí, realmente hay una norma que es muy cómoda, que se utiliza, que está contemplada, que es el 1% de la cifra de negocios del infractor. Claro, entonces es muy fácil de evaluar la cantidad y es mucho más cómodo realmente. Es facilísimo entonces. Está contemplado. Pero además, Javier, una cuestión muy importante de esa norma es que dice sin prueba de daño. Sin ningún tipo de prueba de daño, exacto. Sin sí, prueba de daño. Es decir, se obliga al infractor a reembolsar un 1% sin probar el daño, sin necesidad de ninguna prueba. Entonces, esa norma ofrece una mayor claridad conceptual. Sí, claro. Es poco, pero va bien. Perfecto. Lo siento, pero es que no hay más tiempo para más preguntas, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias, señores. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Los esperamos de vuelta a las 11:50 para empezar con el tercer panel de esta mañana.